Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-qasru bis safari wal jam'u bihi wa bil matari wal maradi. Al-qasru utawi iki kuwenangake qasar bis safari kelan sebab lelungan wal jam'u lan jama bihi kelawan sebab safar wa bil matari kelan sebab udan wal maradi kelawan sebab sakit. Al-qasru utawi iki kuwenangake qasar. Al-qasru utawi qasar iku antu sholli yen ta salat sira az-zuhra ing salat zuhur wal asr salat asar awil isya'a Abil isya'a utawa salat isya' rakaatene kelawan rong rakaat wa huwa utawi qasar iku jaizun menang lil musafir kadune wong kang lelungan faqat halif bloko ya hada asyara kelawan 11 apane syaratan syarat rupane an yakuna yen to ana apa safaruhu lelungane man iku marhalataini ana rong marhalah wa an yakuna yen to ana apa safar ana iku mubahan kang den wenangake wa ilmuhu lan ngabaru himan bi jawazil qasri kelawan oleh qasar wa niyatuhu lan niyate man iyahu ing qasar indal ihrami nalikane takbiratul ihram wa tamus safari lan langgenge lelungan ila tamami sholati muga maring sempurnane salat an layak lan yen to ora manut sapa man bimutimin kelawan wong kang sempurna kelawan imam kang sempurna fi jusine ing dalam bagian min sholatihi saking sholate mutim wa anla yaktatiya lan yen to ora manut sapa man bimaskukin kelawan imam bimaskukin kelawan imam kang den raguake fi safari ing dalem safare maskuk wa yaksidalan yen to ora nejo sapa man maudian ing panggonan makluman kang den weruhi wa an yataharraza yen to orang yen to ngreksa sapa man amma saking perkara yunafi kang nafihake sapa man niyatul qasri ing keng niat qasar wa an la yashkala yen to ora syak sapa man fiha ing dalam salat fiha ing dalam niatul qasar wa an yakuna yen to ana apa safaruhu lelungane man li gharadin krana tujuan sahihin kang sahih wa an yujawizalan yen to nglewati sapa man asura ing pager fil musawwarati ing dalem daerah kang ana pagere wala umronalan apa ke kumpulane wong fi ghairaha ing dalem sakliyane musawwarah. Al-jam'u bis safari. Al-jam'u utawi dibab nerangake jama bis safari lan sebab lelungan al-jam'u utawi jama. Iku antu sholla yen to salat yen to den lakokake salat apa al-asr salat asar. Fi waqti antu sholla yen to den lakokake apa al-asr salat asar fi waqti dhuhri ing dalem waktune salat dhuhur wa isya ulan salat isya fi waqtil maghribi ing dalem waktu salat maghrib takdiman hale dinginake. Auto sholat utawa den lakokake apa adzuhur salat zuhur fi waqtil asri ing dalem waktu salat asar wal maghrib ulang salat maghrib fi waqtil isya ing dalem waktu salat isya takhiran ale jamak takhir ale nakhirake fa juzu mongko menang lil musafiri kadhe wong kang lelungan bisyur fa juzu mongko menang apa jamak lil musafiri kadhe wong kang lelungan bisyurutin kalawan nganggo pira-pira syarat syurutu jami taqdimi mongko utawi syarat pira-pira syarat jamak takdim iku sitatun ana 6 rupane al-buda'atu ngawiti bil ula kelawan salat kang kawitan wa niyatul jam'i lan niat jamak fiya ing dalem al-ula wal muwalatu lan nuli bainahuma ing dalem antarane salat loro wa damul udhri lan langgenge udhur ila tamamil ihram itu muga maring sempurnane takbiratul ihram bitaniyati kelawan salat kang kaping pindho wa nusihatil ula lan nyono sahe salat kang kawitan wala ibul ngawaruhi bi jawazil jam'i kelawan menangi jama wa syurutul jam'i takhiri utawi pira-pira syarat sae jamak takhir iku isnane ana loro rupan niyatuhu niyate man qabla khurujil waqtil ula ing dalam sadurunge metune wektu kang kawitan wa damul udhri lan nangginge udhur ila tamamin tsaniyati temu kemarin sempurnane salat kang kaping pindho. Al-jam'u utawi iki kupunake jama bil matoni lan sebab udan al-jam'u utawi jama bil matoni lan sebab udan iku kal jam'i kaya dene jama bis safari lan sebab lelungan lakinnahu bala tetapi ne jama bil mator iku lae juzu ora wenang
ora wenang illa takdiman, ora wenang apa jamak illa takdiman kejaba jamak takdim faqat haliful apa faqat haliful apa bisyuruti jam'i takdimi kelawan pira-pira syarat jamak takdim bisyuruti jam'i takdimi kelawan pira-pira syarat jamak takdim bisa beri kelan sebab lelungguhan ma'a wujudil materi sertane anane udan indal ihrami nalikane takbiratul ihram bil ula ing dalam salat kang kawitan. Jamu utawi iki kuwi nerangake jamak bil marati kelan sebab lelungon ikhtara milih sapa Nawawi Imam Nawawi wa ghairuhu lan saliyane Nawawi jawazul jam'i ing wenangi jamak bil marati kelawan sebab sakit takdiman ing jamak takdim wa takhiran lan jamak takhir bi syurutul jam'i kelawan bila-bila syarat jamak bisa fari kelan sebab lelungon wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Di sore ini kita akanlah berbicara tentang jamak dan qasar. Ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qasar. Pengertian qasar antusalliyad dhuhra wal asra wal isya raka'ataini. Pengertian qasar adalah ketika sholat yang berbangsa 4 atau sholat zuhur, sholat asar dan isya itu ditunaikan 2 rakaat. Hukum qasar sendiri adalah boleh lil musafiri faqat untuk yang melakukan sebuah perpergian. Itu pun dengan ketika memiliki 11 syarat. Syarat yang pertama, ingat ya. Qasar itu tidak setiap qasar itu jamak dan tidak setiap orang yang jamak boleh qasar. Saya ulangi, tidak setiap orang yang boleh jamak boleh qasar dan tidak setiap orang yang qasar melakukan jamak. No. Tuh, mama. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus ya. Orang yang qasar itu orang boleh qasar ketika memenuhi 11 syarat. 11 syarat itu adalah syarat yang pertama an yakuna safaruhu marhalataini. Safar rute perjalanan destinasi perjalanannya itu mencapai 2 marhalah. Mencapai dua marhalah. 2 marhalah itu berapa? Coba lihat tuh. Yaumaini mu'tadilaini. Aw lailaitani mu'tadilaini dhahaban faqat. 2 hari tapi ini jalan kaki loh ya. 2 hari pulang pergi atau 2 malam 1 hari tapi 1 kali perjalanan. No. Waqat dzalik bil musaha thamaniyah wa arba'una mailan hasyimiyah 48 mil atau wal mil 4000 tua bi anna sitadari wal mil. Wis intine 9 penake tembung 90 km. Ulama khilaf ana sing 85, ana sing kondo 86, 88, 99 pokoknya 90 km. Wa an yakuna safaruhu mubahan dan perjalanan itu yang diperbolehkan. Emang perjalanan tidak diperbolehkan itu apa? Contoh, awakmu teko kene Bali iki lebih teko 90 km. Tapi lek tujuane garong, tujuane maling ya ora sah oleh qasar. Ngoten. Wa ilmuhu bi jawazil qasri dan orang yang mau menunaikan qasar itu haruslah mengetahui hukum-hukum harus mengetahui bahwa oh ini boleh qasar. Harus ilmu, enggak boleh spekulasi. Wa niyatuhu iyyahu 'indal ihrami dan harus ketika sholat takbiratul ihram loh. Allah harus ada 9 qasron lillahi ta'ala atau raka'ataini. Boleh qasron, boleh raka'ataini. Contoh, Allah sholli fardhu dzuhri raka'ataini itu cukup. Ketika takbiratul ihram. Kalau ketika takbiratul ihram terus dia enggak ada raka'ataini, maka dia wajib mutim, wajib 4 rakaat. Dong. Wada musafir ila taimus shalah. Perjalanan itu haruslah berlangsung sampai sempurnanya sholat. Fokus. Falau wasalat safinatuhu ila ma la yajuzu lahu qasr fihi aw syakka aw nawal iqamah atamma. Misalnya awakmu main kalianda. Iya. Misalnya kamu main kalianda. Kamu misalnya main nang kalianda. Mari ngono kamu perjalanan nang Jawa Timur. Nah, sholat zuhur itu nang dur kapal qasar. Ternyata rakaat kedua
wis bengok kapale net wajib sempurnakno 4 rakaat. Dong. Tapi kan niatku kan kosor, masih nanti kosor. Itu gambaran nang Safina iki apa? Kapal, sawah apa? Kapal. Dan nang mobil ora kena itu. Ora kena. Wa ana yaqtadiya bi mutimin fi juz'in. Go min sholatihi. Makmumiku sing kosor gak oleh bermakmum kepada imam yang mutim. Masih yo sekalipun bagian tahiyat akhir tok ora oleh. Saya ulangi. Saya niat kosor, ana jamaah maghrib, lek maghrib ora apa-apa, kan gak iso kakek kosor. Isya. Lah dia kan bertahiyat tok. Allahu akbar langsung tahiyat gak oleh. Kenapa? Karena ana syarat an la yaqtadiya bimutim min fi juz'in min sholatihi. Orang yang kosor tidaklah boleh bermakmum kepada imam yang mutim yang 4 rakaat walaupun fi juz'in bagian tok. Wa la yaqtadiya bimashkukin fi safarihi. Makmum yang mau kosor juga tidak boleh bermakmum kepada imam yang ragu safarnya, perjalanannya. Iki misal di ziarah nang Lampung, Palembang. Setelah itu, ini rumahnya Lampung. Setelah itu imam kita itu ragu. Iki jane iki oleh kosor gak ya? Wis teko marhalatan rung ya, wis teko rung ya. Dhek takbir lah kok dhewe salat mburine cah kuwi, maka salat kita enggak sah. DE urusannya dewe iku rasa bermakmum kepada imam yang ragu perjalanannya dua marhalah atau tidak. Wanyak sudah mau dian makluman. Betul. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Wa an yaksida maudhi'an makluman. Fokus. Kitab akanlah boleh melakukan sholat kosor ketika tujuan kita, maudhi' kita itu makluman. Artinya ketika destinasi kita nggak jelas, maka nggak boleh. Contoh, lah aku tak minjat lah aku tak boleh sing tenang lah. Akhirnya sampai Magetan, masih ya lebih teko marhalaten, tetap nggak boleh kosor. Kenapa? Karena tujuannya ghairu maklum. Gitu. Oke. Walau bi'an kana makluman bil jihah faqat. Minimal ki arai. Tulisannya tak lekan iki sore. Bi'an kana makluman bil jihati faqat. Minimal arai, aku arep ngetan. Lah, aku arep nang Jawa. Lah iku genawi. Lah, aku arep nang Aceh. Masih orang toko Aceh. Tapi LHM lah aku tak golek penenang lah. Lah aku tak ambekan sik lah. Lah. Iku ora kena. Maksudnya ora oleh kosor. Makanya tujuannya itu ditentukanlah terlebih dahulu. Wa an yataharraza amman yunafi niyatul qasri. Kita yang mau kosor haruslah menjaga segala sesuatu yang menafikan niat kosor. Taklikan. Kaniyatul imam, kaniyatul itmam. Kaya dene wong niat itmam. Jadi ngene lho, Cah. Ketika dhewek salat, Allahu akbar. Tak kosor kok tak sempurnakno ya. Kosor sempurnakno ya. Soale ki aku sempurna. Soale ki iki sempurna. Ora oleh. Kenapa? Karena dia enggak bisa menjaga. Syaratan berikutnya wa an la yasyukka fiha. Misalnya syak juga. Aku tak gawe syak apa ora ya? Aku tak gawe kosor ora ya? Iku wis oleh kosor ora ya? Syak itu enggak boleh. La yataharras amma yunafi niatul qasr itu juga enggak boleh. Mungkin mumet aku niat kosor padahal wis niat kuwi. Yang syak juga begitu. Lah kalau ragu atau dia enggak bisa menjaga amma yunafi niatul qasr, maka jelaslah batal. Niat kosornya batal. Wa an yakuna safaruhu li ghardin sahihin. Destinasi atau tujuan perjalanan itu haruslah menunjukkan tujuan yang jelas. Kayak dene kal haji kan tujuannya jelas, wajib. Atau haji yang kedua sunnah, atau umroh yang pertama wajib atau umroh yang kedua sunnah. Atau tijarah kan boleh. Aku tak dagang lah. Sing gak oleh itu apa? Tanazuh wa ru'yatul bilad wa tanaqul fiha. Fa tanazuh la yasi. Tanazuh itu rekreasi. Enggak jelas itu.
Rekreasine iki ngopo? Ngopo? Yuk ru'yatul bilad. Aku tak delok lah Jogja iki kaya ngopo. Ramene ru'yatul bilad, melihat daerah tertentu. Wa tanaqul fiha atau pindah-pindah. Lah, pokoknya refreshing lah, explore alam, Bandung, Cipanas dan seterusnya. Wa an yujawiza sura, orang itu boleh qashar kalau dia sudah melewati sur fil musawwarati, ketika itu daerah ada ada pelangi. Fokus rek. Gimana aku? Kue sholat duhur, kue pengen jam qashar duhur, kan boleh qashar ketika kamu keluar dari rumahmu sebelum masuknya waktu duhur. Itu pertama. Kalau sudah masuk waktu duhur, kue nggak boleh qashar. Itu pertama. Yang kedua, kamu boleh qashar ketika keluar dari tulisan batas kota. Paham nggak? Lek nang Bandar Lampung ini batas kotanya gini. Iki bar UIN, bar golf. Enak pang. Lewat kono oleh. Lek ndi ya? Mengono iya piye ya? Haji Menak, bundaran Haji Menak. Lek mengono ya kowe, ya kuwi lah pokoke musawar. Wal umruna fi ghairiha. Lek umpama ora apa gere piye? Sekirane wong rame entek ya wis kuwi baru oleh. Nang desa biasanya ki wong rame iki, kampung-kampung. Terus sawah. Kuwi rame-rame nae. Terus sawah. Nah, ketika wong rame-rame, warga pada penduduknya itu selesai, itu baru boleh kosong. Gitu. Enggak oleh, aku tak ngosor lah, karena kalau aku ngosorin nang omah utawa nang musala samping omah ya ora oleh, Bos. Omahmu iki umroh nomo musawar. Sudahlah purna kita membahas tentang qashar, sekarang kita berlanjut ke jamak. Jamak itu ada dua, jamak takdim sama jamak takhir. Ketika sholat asar ditunaikan di waktu zuhur, isya di waktu maghrib, itu namanya jamak takdim. Ketika sholat zuhur di waktu sholat isya, di dalam melakukannya, sholat maghrib melakukannya itu di waktu sholat isya, namanya jamak takhir. Takhir maupun takdim itu boleh bagi orang yang melakukan perjalanan. Syaratnya jamak takdim itu ada 6. Syarat jamak takdim itu ada berapa? Ada 6. Al-buda'atu bil ula. Ya, syarat yang pertama adalah al-buda'atu bil ula. Kita memulainya sholat yang pertama. No. Lek dhewe sholat zuhur karo sholat asar. Zuhur karo asar. Kita menunaikannya sholat zuhur dulu. Nah itu maksudnya buda'ah bil ula. Enggak boleh sholat asarnya dulu, dong. Ya. Nah jamak takhir oleh asare dhisik oleh, zuhure dhisik ya oleh. Nah jamak takhir kuwi bebas. Memang ana sing ngomong lebih utama asar dhisik. Kuwi menurut pendapat yang satu. Menurut pendapat yang lain lebih utama asarnya dulu, zuhurnya dulu. Khilaf antara Ibnu Hajar kalau Imam Romli. Syarat yang kedua niatul jam'i fiha. Ono niat jamak, lek mau niat qashar rakaat ini ketika takbiratul ihram, iki kudu niat jamak ketika takbiratul ihram, dong. Ketika takbiratul ihram di salat yang pertama, fokus. Lek rakaat yang kedua itu enggak harus majmu'an, enggak, itu sunnah. Tapi lek jamak yang pertama, maaf, niat jamak di takbiratul ihram pada salat yang pertama itu hukumnya wajib. Lek niat jamak di takbiratul ihram pada salat yang kedua hukumnya sunnah. Wal muwalatu bainahuma. Berapa? Berkesinambungan. Jadi antara salat yang pertama dan salat yang kedua itu berlanjut gitu. Maksudnya sinambungannya piye? Delone tak nikone. Bi an la yatu lafaslun bima yasa'u rakataini khafifataini. Gitu rek. Sekiranya antara sholat yang pertama dengan sholat yang kedua itu tidak lebih dari 2 rakaat yang ringan. Maksudnya apa? Misalnya kowe sepil bar tahiyat awal kowe pengen ngombe, ora apa-apa. Pengen wudu neh, ora apa-apa. Pengen tayamum neh, ora apa-apa. Wa talabin khafifin walau ghairu mutajin ilaih. Kowe pengen ngerokok. Langsung Allahu Akbar. Kowe ora apa-apa. Walau ghairu mutajin ilaih. Au ghairu dzalik la yatunu ma'hu fasal wa yusalli qabla zuhur masalan atau soal qobliyah zuhur wis ra cetha
Atau ba'da zuhur iku ora apa-apa. Itu ora apa-apa. Atau balas pesan mantan. Sayang aku kangen kamu, menyesal saya memutuskan kamu. Kowe balik neh. Gimana? Lelaki sejati pantang memiliki dua jantung. Wis. Kaya tenggelamnya Van der Wijk kapal Van der Wijk. Masuk sallallahu alaihi Muhammad. Wa dawamul udhri ila tamamil ihrami bi tsaniyati. Udhurnya itu lama sampai sekiranya sempurnanya ihram yang kedua. Fokus. Kak. Dawamul udhri. Dawamul udhri, berarti udhurnya itu sampai berlangsungnya takbiratul ihram di rakaat di salat yang kedua. Paham enggak? Di takbiratul ihram salat yang kedua. Iku udhurnya bahasanya kayak safinah ngono. Kok safinahnya apa tadi safinah? Kapal itu menyandarnya di tahiyat salat yang pertama, maka yang kedua enggak boleh dijamak. Wajib salat nang omah. Kalau jamak takdim. Nek jamak takhir ya oleh wajib terus. Ini konteksnya jamak takdim. Pokoknya jadi ukurannya ketika takbir salat yang kedua, Allahu Akbar. Lalu kapalnya pun mau kumai bakal ini, maka tetap boleh. Karena kita sudah takbiratul ihram. Ukurannya maka takbiratul ihram salat yang kedua. Wa dzan nusihatul ula. Salat yang kedua bolehlah dilakukan dalam rangka untuk dijamak ketika kita menduga bahwa sholat yang pertama itu sah. Yang terakhir, ilmu bijawazil jam'i. Kita haruslah mengetahui bahwa sholat ini boleh untuk dijamak. Lek spekulasi nggak boleh, harus ilmu mengetahui. Nggak boleh dzan apalagi syak. Syarat jamak takhir itu cuma ada dua. Yang pertama niyatuhu qabla khuruji waqtil ula. Ketika kita mau sholat jamak takhir sholat asar, maka kita wajib untuk niat kabeh. Nama itu takhir sholat dzuhri ila waqti tsani ayat asr lillahi ta'ala. Di waktu sholat yang pertama harus. Lek oga maka lek ora piye maka bolu walau bi qadri rakatin inda Ibnu Hajar. Sekalipun kira-kiranya sak rakaat. La budaan yanwiya wal baqi minal waqti ma salatul. Wis. Harus. Wa tamul udhri ila tamin tsaniyah wa tamul udhri tamin. Udhurnya haruslah sah sampai sempurnanya takbiratul ihram yang kedua. Jamak bil matar, rumahnya jeng. Kita itu boleh sholat jamak, ya, karena udan. Dia kau ini udannya biyan terus. Tapi kan ini kan berlaku, lek ngisuk ngajar itu gini. Gambarannya wong biyen itu sholatnya nang masjid. Saya ingin sholatnya wong lanang kan rumah. Jadi jamak bil matar itu kaya ki gak berlaku. Mergo ngopo? Jarang wong sing limang waktu salate nang masjid. Wong saiki iku niate nang masjid. Wong biyen iku niate nang masjid. Salate nang masjid. Saiki walhasil jamak bil matar iku oleh. Tapi gur jamak takdim tok. Jamak takhir iku gak oleh. Syaratnya apa? Syaratnya kaya sing jamak takdim sing rupane ana 6. Cuman ana tambahan sitok, apa iki? Wujudul matar indal ihrami bil ula. Wujudul matar. Udane kuwi sampai takbiratul ihram di salat yang pertama. Penak kuwi. Takbiratul ihram salat yang pertama. Allahu Akbar. Artinya enggak koyo niatnya jamak takhir. Sampai salat yang keloro ora. Cukup salat yang pertama tok. Udane terus berlanjut terus udan sampai takbiratul ihram di salat yang pertama. Enak ya. Kemudian al-jam'u bil matar. Saiki enek bil marad, enek wong jamak mergo sakit. Oleh ra oleh. Ikhtara Nawawi wa ghairuhu jawaz al-jam'i bil marad. Menurut Imam Nawawi dan selain daripada Imam Nawawi kuwi seperti mazhabnya Imam Ahmad membolehkan orang itu jamak karena sakit. Baik itu jamak takdim atau jamak takhir dengan syarat-syarat tertentu. Contoh, wong ra iso kena banyu, wong ra iso salat kejaba dituntun. Niku oleh jamak takdim jamak takhir. Lek gambarane ngene, misale kowe ketemu wong salat yo, kowe ketiban wong sing ditakoki karo keluargane. Iki salate dos pundi, Ustaz? Penak. Zuhur karo asar dikon jamak takhir.
10 menit saurunge adzan maghrib isya. Mari ngono mlebu maghrib salat maghrib karo isya. Dadi salate kurang pindho tok. Ya ta? Setengah jam antar nggo nglakoni zuhur karo asar maghrib karo isya karo salat subuh. Ngoten. Terus yang terakhir wallahu a'lam bishawab.